Ima mesta, ima mesta. Evo i Galanović tu džipa da ste. Trgnete se ljudi! Ismail! Begajte nagore, napravi krug! Begaj! Daniel! Što li da? Нищо танете го делява натамо. Рая, а? Тамо има 4 дефендера да дела. Да ги пуштимо да сире. Горе нема шанса, брат. Горе нема шанса да се прави днес. Горе е ограда 3 метра. Горе нема шанса. Тук не бъде. Ако ме некој за тебе се там подвориш, си много malo. Aj ljudi, trgnete se! Пусти ли ги там? Pa ne, može ova ti je tamo, a sad kolega... Може да си иде в кур тражите да ги е. Пусти ли ги там? А може ги дай побе? Да не сагам натаму. Правете ги място, бегайте! Пичке! Venimo da vosim. Tiramo sve! Ne. Donese neka sire, ajde. Gledaj na stranu, ne šire. Oni ako su nasilni mi jesu. Rđi! Ne tiraj tamo ništa, ajde. Sad se na stranu, znači završi se, pogleda je naša. Ljudi, što su krivi ljudi? Što su ljudi krivi? Što su došli? Završi,